हाय गाइज नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण मानू समस्त को आज आपण मैंने देखिपे मो मेडिसिन आनी मो गठरे पत्र पकेवाई मेटॉक्स मेलेक्ट्री मेनोक्रेप 64% डबल पी ये पत्र छेड़ा रोग को संपूर्ण शेष करे एवं भल रखे 160 टଙ୍କା रही 130 टଙ୍କା यहाँ मिल पार आपण मानक आ गोटे रहा क्लोरोपाइपस लेथाल सुपर 505 देखिपे लेथाल सुपर 505 यहाँ विष प्रबल विष यहाँ जेकोसी पोक को दमन कर ये रखे जहर पॉइजन लिखाई आप देखिपे ये गोटे सुपर लिक्विड स्टिकन आप देखिपे यहाँ गोटे अठा यहाँ गोटे आपन को स्टिकरिंग होती देखिपे यहाँ जेकोसी औषध पकाओ ताको बांधिक रखार क्षमता ए मेडिसिन अच्छी कोनिका आपण माने न्यूज एवं खबर देखिपे जे कोनिका एक विषधर एवं पॉइजन एटा लिखाई कौशिकिमसिन 5% रोचे कपर डाई ऑक्साइड रोचे 45% डबल पी एटे भी देखिपे खतरा डेंजर ये मेडिसिन टी बहुत कम पैसा मिलूँ 200 टଙ୍କା रिहाती मूल्य 170 मिल पारुची यहाँ विपद रकोसी पोक जोक जेकोसी रोग पोक फंगल्स यहाँ बहुत भल मेडिसिन टी एटू 2 पैकेट आसी टागामेसिन ये गोटे पॉइजन आपण माने देखिपे एटू 2 पैकेट आसी एथिरे आमे भाग करवा 7 भाग करी मेडिसिन टी प्रयोग करवा मु वर्तमान मेडिसिन 7 ड्रम औषध पकेबी छेदक रोग आपन को देखा जाऊँगी ये हेले छेदक जहाँकि गछ को कौन बहुत मात्रा दुर्बल करने सहित गछ को मूलरू नष्ट करवा ये रोगर लक्षण पत्र न होइकी पत्र मरी जाउछ आपण माने देखि पारुथिबे ये हेले छेदक फंगल्स जाऊ कहते छेदक फंगल्स ये गोटे जेनेटिक गछपाई ये देखि पारुथिबे ये गछटी छेदक नष्ट होगा बसिलानी अच्छी भी छेदक कौटी बेसी डैमेज कर कौटी कम डैमेज करी आपणकर गछपतर ये देखु गोटे लेंबू गछ कह जाऊँगी लेंबू गछरे कौ टाइप पत्र सब मोचिकाची होई नष्ट हबारे लगिलानी देखिपे गछर पत्र सब मोड़ी माड़ी हेई रहुची गछटी रोगिणा हबारे लगी एथिरे जदि आमे एई औषधटी प्रयोग करिबा तेबे
এই ଗଛଟି ଭଲ ହେବ। ଜହ୍ନି ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର ଛେଦକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଫଙ୍ଗଲ୍ସ ଅଛି, ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ଦା ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୋକ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏଟା ବେଙ୍ଗନ ଗଛରେ କିଭଳି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ କରିକିରି ଗଛଟିକି ମାରି ଦେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର ଛେଦକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫସଲର ସଦୁପଯୋଗ ଭାବେ କାମ କଲେ ଗଛଟି ଭଲ ହେବା ସହିତ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଛେଦକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପାଗଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଉତ୍ତରା ପବନ ରହୁଛି, ଦେହ ଖାଲି ସିଲସିଲ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ କିପରି ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ହାଏ ତାପସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାପସ 360। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବରେ ରହିବାର ବିଷୟ କହିବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଧାନ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଏଥିରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଛ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 150 ଗୁଆ ଗଛ ଆଉ ଖେଳେଇବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗ ପୋକର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଭଲ ଚାଷୀଟେ ହେଇପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି, ପର ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାଟା ଭଲ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଭରପୁର ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗଛପତ୍ରଟେ କରନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକିରି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।